Hello po sa inyo guys, nandito po tayo sa labas ng ICC Detention Facility. Magandang hapon po sa inyong lahat. What a day actually no sa Pilipinas. What a day for us Filipinos all over the world, because ngayong araw po na ito ang start ng impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Today po ngayong araw ang naka-schedule na bibisita kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi si Mayor Sebastian Baste Duterte, the mayor of Davao City, and we are just waiting outside the detention facility to hopefully have an opportunity with him for a quick interview. Kamusta si PRRD? Kamusta po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Alright. Simple lang kaya siya. Actually, sila matanan. So, kamusta po kayong lahat? Share the live. Salamat kayo. Share the live and hopefully we'll be given the opportunity later on. Or in a bit guys, no? We are just outside dito sa Duterte Park kung tinatawag namin. Ayan. And then, hopefully makausap natin si Mayor Baste. Mainit po ngayon, kasing init po ng pag-rebut ni lead counsel Attorney Sheila Sison sa mga statements ng lead prosecutor na si Jinky Luistro, and at the same time Jokno, because they were perhaps triggered in one way or another with respect to how the lead counsel has actually raised or argued or addressed whatever manifestation, statements that they have actually expressed before the High Impeachment Court, the Senate, acting as an impeachment court. Ngayon mga kababayan, nalaman din natin, nasaksihan din natin how the Senate President of the Republic of the Philippines, Senator Sherwin Gatchalian, has actually paved the way for the election of the presiding officer who's going to preside the impeachment proceedings before the Senate. That is also an indication that he acknowledges that wala man siyang kakayahan to preside over a very serious and complex matter, an extraordinary remedy under Constitution of removing an impeachable officer. And that to me is very much telling as to the why. Bakit niya ba tinanggap ang pagiging Senate President when he knew full well na hindi naman pala niya kayang gampanan ang napaka-complex na matter such as an impeachment. Particularly impeaching a person voted by the electorate who received the highest electoral mandate in the numbers of more than 32 millions as what is expressed or given emphasis by the lead counsel Attorney Sheila Sison. So talagang ako, kaya pala si VP Inday, she's just so focused with her work and at the same time looking stunning and beautiful and radiant because her defense team, particularly led by Attorney Sheila Sison, is very much able to confront, to prove before the High Impeachment Court that these allegations, particularly the second time, sabi nga ni Jinky Luistro sa isang statement or interview niya, that they have been preparing since 2019. But mga kababayan, makikita niyo po sa opening statement mismo ng prosecution, the lead prosecutor na si Jinky Luistro, that all of the statements are only anchored on the appeal to emotion to the Filipino public, much of an impression that this is nothing but a trial by publicity. They are actually appealing the emotion to the public for the very reason that their allegations or supporting their allegations is nothing but perhaps not meeting the quantum of evidence required for impeaching Vice President Sara Duterte in this matter. Let's go back to Senate President Sherwin Gatchalian, who by the way looks like apalamuti na lang. Nagsiga na lang iyang mata dito because apparently according to him, he did had
he did exercise the morning in preparation for a big day. The big day for him actually is sitting beside the newly elected presiding officer, who, by the way, according to Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and all of those who actually oppose this move, is highly not allowed under our constitution. So yun po. Ate, muli na ka? Uwi ka na? Salamat, Ani. Itake na lang ko, Ani. Itake na lang kung unsa man gani para magkakwarta. Tanang ko ano? Tanang si Alex, oh. Si Alex. Ihatag sa imo ni Madam Ik ang iya ha. Oh, sige. Oh. Idungan na lang niya. Sige. May problema. Wala pa. Kung mo puli. Isulod na ang mga defense team ni PRRD, si Alex o si Alexandro. Nanagang. Oh, na. So guys, nandito na po si Mayor Baste, guys. Waiting. Bawal naman picture, di ba? Oo. Pwede na po. Bawal na Si Mayor. Hi, Mayor. Ayor, maayong hapon. Kamusta, sir? Okay na ka, sir, interview sa Duterte Street? Siguro, gugi mo ko, Dre. Sige. Ugmaan na lang. Makasimana po ako. Sige. Mga seaman, sir. Sige, picture mo, ma'am. Yes, thank you very much. Kami. Maghapon din. Layo ila. Asan yung buta? Hindi ko nga na ni padong ni Picture ka? May picture sa'yo, ma'am. Parang doon ko. Ako na, dili lang. Dali. Okay na. Ako picture ko. Ako na. Ako picture, ma'am, be. Ako yung cellphone natin. Ako, ate. Kita doon lang doon. Kami daw. Oh, sige. Okay na. Ayaw na, okay na, ma'am. Okay. Ano, ma'am? Copy. Aka mo po na eh. Love, tanawa na kita na. Thank you. Para mo tuo ka. Sorry. Tanawa na. Kuan lagi siya. Busy ka. Tuo na ka. Sa pagpicture ni. Ayan na. Oh, sama na picture. Picture lang, Loy. Sige. Ako lang yung picture. Man na. Asa tong taga US? Lupin mo kamo. Lagi. Thank you. Ikaw, dali ka. Thank you. Sa tatay ligong Mayor. Mo tamayo. Ito ko anday ko dito. Uy, ganda ko. Picture mo, ma'am. Dali. Tong taga US. Picture, ma'am. Ako dali, ako na. US ko dindong. Dali, dali na. Ikaw na, ate. O sige na. Sir, sorry sir. Sir. Picture pa. Okay. Thank you. Wait lang. Ako? Pa-picture sa ako? Dili. Okay na. Wala ka duha? Una na to ning kuan mga bisita. Okay na, uy, madam. Okay na, madam. Okay na. Kansa na mga kuan. Okay ra sige. Okay na. Uy, kita mo mo dapit. Sige na kung dagan dito.
Walang magkakagamot. Katong sa party niya? Oh, dito ka nakita. Nagpapicture ka mo. Salamat. You're so good. Dali mo agi yun. Dali mo sumingit. Thank you. Ito. Oh, dali mo. Picture ka. Ay, din. Taga Norway po. Oo. Oh, di lang ha. Oh. Hello, Mayor. Open sa'yo. Kumusta? Ay. Kasi iba na. Mag-Norway ni sila Mayor. Mapaabot yun ka. Oo. Nag-auto na sila, sir, from Norway. Ate Fe, lakaw na po ba? Kasi na lang, picture ha? Maganda dahil? Oh, lagi-lagi. Relax na. Kailan po may uban mo ito? Ako nang pasingit kami papirmahan ako nito. Perfect. Thank you, ma. Ah, saan? Thank you. Ay, wait. Chairman tayo. Amiga, oh. Perfect. Thank you. Wow, nakalagay kayo lang. Oo, sino ka rin ako? Oh my God. Okay na. Ay, sa landong to, sa landong. Picturing ko na yun. Oo, oo. Ah, direct picture. Picture naman. Group picture ta? Ah. Ayun. Sige na. Tapos, okay naman picture. Ay, paperma. Sige, paperma. Yun sa mismo kuan. Anong gusto dito ninyo tayo? Picture tagang. Tagang. Picture na da? Picture. 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 Sir, appeal sir, appeal sir. Sir, appeal sir. Wala, mas tindot na yun. Ready, 1, 2. Sige na, 1, 2, 3. Smile. Selfie ta, guys. Selfie ka din, Gracia. Yes! Thank you. Thank you, Mayor. Nasi May. Dali, 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 ate. Grabe nag-isimigyo ka. Nakaabot lagi. Nakahabol. Ako po na nahabol. Picture. Hello. Ano Mayor? Kami may swerte ka ni. Swerte ay! Nagsarbong gahi. Nagsabi tayo ng gold rin. Pagsaragad. Saan na ba ko sa trabaho? Nung swerte dyan kayo. Malagi. Namaya dahil sa tanong. Ako may uma. Adlaw na dito dito ba? Abay, si Bang. Madami ba? Ikaw mo halo. Pasa na ko siya. Samot sa kati pagkausun ko pirma sa iyang pag-English. Kaya manan ko dapat ito siya. Sige, pirmahan na ko. Kasi mahimo anak ko sa iyo. Rango na doon. Isod ka yan. Di ba, kung pirmahan na, kaya ko na. Ang po, mga empleyado na kasi pinod.
Antos, good. Hindi mo pangag mo. Presidente sa Pilipinas. May mukuhan. Uber ko ang yawa eh. Hindi sila, masakit ng nanana yun. Ikaw niya ba? Oh, gusto mo na naroon. Sabi ko, Janet, makikinays na po. Ano, botos na. Ako ko'y kitaon na god. Ay, pag ganun yung bunuga kayo, dugi mo rin. Kataon na tayo, matay ko na sa'yo. Taon na eh. May jet lag pa siya, pa-relax sa si Sir. Sige, pa-relax lang. Mana? Tunggu na siya ipulin. Ayaw, panon tatanan, maliksan tad. Mainitan na ba? Grabo lang makontak. Ano daw ako? Personal ako siya. Okay man si PRRD. Okay daw si PRRD dito. Boy. Oh. Oh boy, ako na pa si Boy. Ikaw na si Boy din. Case versa yung dati pa yun. Alam mo, ma-record. Tunindot ang tanong ko picture. Bukas na siguro. Or the following days. Dami ko ang tanong eh. Gurang na lang kagamay. Bakit? Gisugo pa. Gisugo pa ko yung happy birthday. Maglabay na ito na diyan. Wapa birthday sa mana. Ito sa yapang lugar. Kaya naka-timer. Magpa-picture din kami Jordi. Kaya magpa-selfie ko dyan. Salamat yun. Wait, Johnny. John. Correct. Wonder with John. Ay, biskot. Baba na ko. Yan. Yan eh. Good luck nga. Andyan na ate. Di pa mo kumula ko, di pa ko 30 still. Di na siya makahawag na namin. Okay. Slim naman na kita. Pasling ko. Di naman ko na kayo mukhaon. Oh, ako nag-inject man po. Asa man nga ako inject man gani? Baker. Ako kanang kuan manjuri. Oh. Nagpakuan ko. Ligi ko ganan mukhaon actually. Oo. Bayan, libre. Kaysa sikipot sa man po. Pero pala nakasugar. Cyril, wala na si Janet, ate Mami Oo, Janet. dito nagluto. Okay. Nagdala to siya. Ito kung siya dito. Dili naman. Di na. Nagulat kasi sa Uber. Ato ma'am, ay ma'am, ato sir. Okay, sabay Sige sir. Picture mo. Sige na, ina lang pangalan sa mo, Mrs. Sir. Hello ma'am, Cerilla Indanao. Thank you po. Dugay ka lang mo ba? Ayaw ko eh. Hindi na ako gapon. Ayaw di ay, believe happy birthday. Adlaw ba? Ikuan. Uy, di ba banan ni mo ang birthday dili ikaw? Ingon niyang banan ang birthday. Oh, Mir, iyak ka na kasawa. Karon ang birthday siyang bana. Siya kahapon. Hilo mo. Sa dong? Pibuang. Ate. Di ba sa 15 pa? August pa kaya layo pa. August pa mata. Buang. Atay kay ko. Correct, exactly. Buang. Bakit na?
Fuck no, come on. Isaba mo, kasabaan kita ka. Usap-usapon. Ayaw, uy. Thank you, Ma'am Serena Indanaw. Ayaw, gang. Check na. Dala. Ay, ma. Doble. Bonggan lang. Dali na. Gang, hindi na ako mapashout yung pangalan ni Gang. Dagan kayo mag-shout out. Ayaw na lagi. Ayaw na po. Kaya na, Morag. Ay, pa. Hapit na. Hapit na. Hawa na. Kanya na. Hawa. Hi, Kwentong Barangay. Thank you for watching. Ay, ginoo. Nag-wait me kay ano. Isa pa man kagani katuig. So napami sa katuig magsige picture kada adlaw. Kada adlaw kada minutos. Sige. Napamay 49 euro ka. Kuan karon sa 3. Lakaw na ko ha. Sige, Sige, sir. salamat ha. Ingat, sir. Sige. Bye-bye. Sige, sir. Ingat, ingat. Amping, sir. Si Mayor Baste. Mag-pass na siya, guys, or kukuha siya ng Uber. Ayan. Grabe naman. Kasi wala kasing Uber ngayon.